Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachdi Younes, psychologue clinicien sur Casablanca. Aujourd'hui, je viens de la thématique très importante. بالنسبة للناس اللي كيمشيو يدوزو des entretiens في des bureaux de recrutement ou sinon في les sociétés carrément في les ressources humaines. تلقاو بأن plusieurs personnes اللي هما تيكونوا في les ressources humaines parfois تيطيحوا من هذاك الانسان اللي تيجيبو باش يركروتيو سواء تيكون عنده الفرونسي ناقص ولا تيكون عنده ان ستريس ولا سينو تلقاه باغ اكزومبل عنده دي لاكون في لا كومونيكاسيون تيبروفيتي هو في هذيك لا سيتوياسيون تيقدر يديموراليزي في العود ما انه اون دي شوز اللي خصهم يكونوا في لي ريسورس هيومان ولا في لي بيرسون كي ريكروت هو انهم يبوزيتيفيو هذيك لا بيرسون و ils essayent si on veut de trouver la bonne solution باش هذاك الانسان يقدر ينجح في l'entretien. Malheureusement chose qui ne se fait pas و خاص هذاك السيد اللي هو غادي تركروتا يدير ديما في بالو بان هذاك الانسان اللي كيركروتيه باغ اكزومبل كاينين اون تيبولوجي ديال سيغتان بيرسون اللي هو من السي في ديالك سي il voit بانك داير plusieurs expériences وعندك plusieurs diplômes peut-être que من départ غيقول هذا السيد هذا باغ اكزومبل ما بقى ستابل في حتى شي بلاصه alors je vais pas le recruter يعني تيكون عنده واحد الحكم مسبق avant même de te donner une chance de passer un entretien. Ou là, sinon, tu as même avec la personne qui va te recruter, qui a fait les ressources humaines ou les bureaux de recrutement, parfois elle-même, elle a besoin de repasser un entretien pour être recrutée. Parce que avec le poste peut être shader tout simplement parce que tu as X ou la Y, ou là, parce que qui a la pratique, elle était de la société ou les petites entreprises, أنه خاصو يكون كيوصل الهضره ولا تيقول exactement ce qui se passe في l'entreprise باش يكون البوس ديالو ولا ال N+1 ديالو ساتيسفاي عليه. ومالوغوزمون كاينين دي بوس ولا دي N+1 ولا دي ريسبونسابل اللي هو باغ اكزومبل الى ما وصلش ليه هذاك الانسان الهضره ما تيخليش يدير اون ايفولوسيون و بوتيتر ميم يجري عليه باسكو تيقول انه هو في لا سوسيتي نورمالمون خصو يوصل ليه تو سكي سباس في لا سوسيتي سينون il ne fait pas l'affaire. alors ما تيبقاش يشوف بلوتو في لو روندمون مي تتبقى ليفولوسيون بطريقه توصل للهضره وبكميه توصل للهضره بيان سور. alors هاد دي براتيك سي ابانير في لي سوسيتي. الانسان اللي غادي يمشي يدوز ان اونتروتيان il faut pas qu'il oublie بانه لا بيرسون اللي كدوز ليه ان اونتروتيان un jour elle a passé un entretien ou peut-être elle n'a pas passé d'entretien carrément parce que كيف ما قلت دازت tout simplement pas que ça si on veut. alors il faut pas perdre espoir, il faut positiver. l'insan ما يقدر ما يجيبهاش في le premier entretien ولكن يجيب في le deuxième ou le troisième entretien parce que forcément il apprend de son échec ou il apprend de son expérience. واخا يطرا un entretien اللي هو ما مزيانش يحاول يموتيفي راسو باش يعاود يباسيه وان شاء الله يجعل الله خير tout simplement في هذاك l'entretien. alors ما تبقاش الناس اللي كيديروا الريكروتمون ما تبقاوش ديموتيفيو لي بيرسون اللي كيجيو يدوزوا عندكم des entretiens s'il vous plaît. et aussi pour les personnes qui passent des entretiens, dites-vous bien pas mal de personnes, ils ont réussi leur vie, mais le premier entretien, peut-être le deuxième ou le troisième, parce que le stress, ou sinon le manque de communication, ou sinon le manque de savoir, qui connaît peut-être ou qui compte toujours à tout le monde, c'est à nous de gérer, c'est à nous de positiver, et c'est à nous de nous en sortir, bien sûr. Voilà, c'était bref et précis. J'espère que des pratiques Haïdou, les bureaux de recrutement et sinon les ressources humaines. Très bon courage pour les personnes qui postulent pour un travail et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.